গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা আবার বেরিয়ে পড়েছি একটা নতুন জায়গা যাব। সকাল 6টা এখন ঘড়িতে। এই মেচোগ্রামের কাছে আমরা চা খেয়ে নিচ্ছি, তারপর সবাই গাড়িতে উঠবো। जोहार, ये सरना होटल है और ये आपका दला दिली चौक नियर धोनी फार्म हाउस के बगल में है, 500 मीटर दूरी में है। और क्या बोलना है सर? और इसमें आपका जो डिश है जो मेन, उसमें क्या क्या मिलता है? यहाँ आपको मटन चावल मिलेगा, जिसमें 1 प्लेट चावल रहेगा, 2 पीस मटन रहेगा, 150 रुपये पड़ेगा। 150 रुपया में आ जाता है। हाँ हाँ, और एक मछली चावल भी रहता है। हाँ। वो 70 रुपये पड़ता है, उसमें 1 पीस मछली रहेगा। हाँ। और 1 प्लेट चावल रहेगा। हम लोग जो देते हैं। हाँ। पूरा आपका दोना पतल के साथ जो आपने दिखाया होगा। हाँ हाँ, दोना पतल के साथ पूरा मिलता है ना। हम लोग अभी इधर रोका और उसको खाने के लिए गया था, वो बहुत बढ़िया है। वो जो आप जो मटन जो बना है ना, वो बहुत बढ़िया लगा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइमिंग यहाँ पर सर आपका सुबह मॉर्निंग 10:30 से 3 बजे तक ही रहता है सर। उसके बाद बंद हो जाता है, क्लोज जाता है, और थर्सडे को हमारा बंद रहता है। ओके ओके, ঠিক। মধ্যপ্রদেশ যাওয়ার পথে আমরা দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিলাম রাঁচির স্বর্ণা হোটেলে। এখানে মাটনটা খুব টেস্টি। আপনারা এলে এই হোটেলে অবশ্যই আসবেন। খাবারটা বেশ ভালো লেগেছে আমার। তবে শালপাতার বাটির মধ্যে দেওয়া, এটাও দেখতেও খুব সুন্দর। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি মহেন্দ্র সিং ধোনির বাড়ির সামনে। এই স্বর্ণা হোটেলে যেটা আমরা লাঞ্চ করলাম, ওই হোটেলের কাছাকাছি এই বাড়িটা। আপনারা এলে এখানে দেখতে পারেন। গেটটা লাগানো এখন, জানি না ভেতরে যেতে দিচ্ছে কিনা। ये पंचवटी रेस्टोरेंट है। अभी हम लोग न्यूली ओपन किए हैं यहाँ पे जशपुर रोड में। रायगढ़ जाते हुए आपको ये मिलेगा, गमरिया पेट्रोल पंप के सामने। थैंक यू।
ছত্তিশগড় যাওয়ার পথে এই যশপুর রোডে রাস্তার ধারে দেখলাম একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট, দাঁড়িয়ে গেলাম, নেবে জানতে পারলাম যে আজকেই ওই রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন। আমরা এখানে অনেকগুলো খাবার অর্ডার করেছি, ধোসা নিয়েছি, ওরা নিয়েছে হাক্কা নুডলস আর হংকং নুডলস। ধোসাটা কেমন খেতে? খুবই ভালো। হংকং নুডলসটা কেমন খেতে? ভালো লাগছে? ভালো লাগছে? হাক্কা নুডলস টেস্ট কর, হাক্কা নুডলস এগুলো খাই, টেস্ট কর। কফিটাও দারুণ খেতে, কফিটা ভালো। দারুণ দারুণ। অম্বিকাপুরের এই হোটেলেই আমরা আজ নাইট স্টে করব। রাত 10টা বাজে এখন, আমরা এখন এই হোটেলে পৌঁছে গেছি। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। এদিকটা রিসেপশন। আমরা এই 3 তলায় রুম নিয়েছি।